Amo. Yo digo que gana Team Queso este mapa, Yo digo, bros. Pero vamos a ver qué pedo. Ninga, tú, el hijo se murió antes de que tirara el stun, güey. Estuvo mal. No se comunicaron nada de esos güeyes. La ganó clean. Está muy castroso ganar esta inicial para en District, bros. Porque tienes que después pushar. Como bien incómodo y aparte si tienen drop, ¿saben? Problems also down. Sleeper's going for the pickup. He'll get it, but he's going to lose his life in return. Problems will also die off, and that is 2 big team fights won from Rise. Nosotros le ganamos a Discipline, bros. She's here, has crystallized weak, but trying to play as safe as possible. Back A's to take out his head, but the onslaught continues. Chavi's there to try to beat him to the punch. Vexys has that shock grenade. He's trying to rotate from down low, but I don't know if he's going to be there in time. Three players going in. Rushies finally gets downed out. D-Talk trying to be the hero, but he gets 0 eliminations for his effort. Three players beginning to disperse outward. Inzum trying to be scary. He goes for the up A. Inzum chokes. Oh no. This has been the story of the series for him. I hate to put a lot of emphasis on him, but you're right. Even on Harbor, you know, we're showing those stat strength, and he had the damage, and he was playing, you know, that neutral position. So oftentimes, if his teammates did lose that initial, which happened quite often on Harbor, obviously, you know, Inzum's going to be in a 1vx situation. It's not going to be a solid one for him. No, but even so, this entire series, despite maybe a couple of pop-off moments on Regency, and maybe a couple of moments on Tomb, Inzum hasn't been playing that well. But I'm going to go back to the tried and true, and I'm just going to give him the benefit of doubt. It's still early on. It's the first match of Pro League, and they're coming off a long hiatus. And like I said, with Inzum, even a longer one because he took that break less competing in Split 3, or Season 3, Split 2. But regardless, though, let's see if they're going to be able to recuperate. It looks like Team Queso well in control of the second hill. Just sitting down there collecting it. You see Rise, they get that spawn point towards the top side, but D-Tox needs to stay alive. The drop shot in the hands of Chavi, and look at him, he's going in roads around the save point down low. He spots a player in front of him. A second one in towards the mix. Drop shot gonna connect. Chavi. Double kill overall for the squadron as they get even more. Rise tenía para ganar fácil esos 2 kills, güey, porque también tenía choque abajo, güey. Y lo jugaron malísimo, güey. Y ya están rotando desde antes. Esta pelea es importante, güey. Si crees te mata uno, se rifa. No, vamos a matar. Pero ya se metieron al spawn. Los tienen que sacar, Oh, lo están haciendo bien. Resta lo está haciendo perfecto, güey. Oh, tiene choque, güey. El Lifer. No mames, el Lifer. El Lifer es... No mames. Ah, qué bien la jugó el Lifer, güey. Güey, pero les dio un chingo de tiempo aún así, Pero lo malo que salieron abajo, güey. O sea, pero ya puso la pelea bien incómoda para Rai, ¿saben? O sea, antes tenían el 0 perfecto y ya lo pusieron incómodo. No, güey, eso que está haciendo Rai está malísimo, bros. Vean, se murió Rushes. Tienen el 0, no tienen que estar peleando ahí, güey. ¿Van a ir los 4 ahí? Advantage, as you said. Team Queso pushing through. Vexys, though, able to get that first blood, but he's quickly getting peppered up. Ah, la verga. Pensé que iban a perder eso cuando Vexys mató a uno, güey. Verga, Rai está choking. Le digo que Rai no está jugando nada bien control últimamente, bros. ¿Cómo ves a Insem? La verdad lo veo muy diferente al Insem que conocemos, que Insem siempre ha sido una verga en Gears. Lo veo medio pálido, güey, si te soy honesto. Pero pues acaba de regresar poco a poco, supongo. No sé qué tanto esté jugando Gears. Pero lo veo medio perdidón en control. ¿Qué pedo, Proxy? ¿Qué pedo? Los reyes de control jugando mal control. Hay algo. Pues es por el cambio que hicieron, bro. 100%.
Yeah, I don't like that at all, though. I don't like that at all because no one's getting able to capitalize on that. Do you not like it because you think he just should have immediately pushed? No. He should have just stayed there, waited for his teammates to either make some play, because he Lancered there. He got a couple damage, but no one's able to clean up on this. Now with his teammates in position, that Lancer is going to be useful as Sleeper gets taken down. No, güey, es que, güey, ¿qué pedo con los de Rise, güey? Están choqueando sus cosas, güey. Su posición y todo. Les digo que esta madre se va a definir el último juego, güey. Se los prometo. Inzum is going to find himself hard to survive here while trying to maintain a position to save his teammates. They're both being forced back. Trying to catch somebody off guard, but he gets slapped down. Sleeper's going to get taken out, but Inzum's going to fall. The overall battle leans in favor of Team Queso. Va a estar bueno el último mapa. Yo digo que sea el último mapa, They really are. You know, from Regency to here, because they're replicating it. If they were to have a lackluster map number 2, you know, here on District, I'd be like, okay, well, map number 1, Regency. Crista con los Crista moves. Control team, it seems, and you know, their slaying power and their ability to wolfpack is fantastic. Rise is truly. A la verga que van a ganar eso. No. Mind you, off of that first hill, they've done an excellent job, you know, slaying them out. A la verga, qué putazote. Team Queso, really. Solo salió uno ahí de Team Queso, ¿no? Sí, solo uno. Ah, no, siguen saliendo ahí, vean. ¿Qué pasa con ese spawn de Team Queso Blessed, güey? Le salieron ahí en cine a todos. Andan Blessed, güey. Yeah, I feel like right now Rise is just playing too reactionary here. Whether they turtle and push together as 4, they need to figure it out. Players ese spawn estuvo bien un Loki para Rise, pero siempre pasa ese spawn, güey. ¿Cómo te sentiste en el primer match con el nuevo roster? La verdad que me sentí muy bien, bro. La verdad que todos estábamos jugando muy bien. Y pues les digo que ganamos relativamente fácil, pero sí me sentí muy bien con el equipo, bro. ¿Qué pedo, Julio? ¿Qué pedo, Tibo? ¿Cómo están? ¿Qué pedo, Katsu? Sí dan skins, bro. Por eso están dando skins. Me parece que es uno de... No recuerdo cómo se llama, pero sí están dando skins. Métase a la página de Twitter ahí de Years. Ahí les dicen todos. A la verga, ¿cómo hicieron ese retake, güey? Ahí Crista se tenía que haber salido, güey, porque su equipo salió abajo, güey, o sea, llegaban antes. Pero ya, con esa kill de Crista, güey, Rise ya está chilling, güey. O sea, ya tiene todo el setup como tranquilo, güey. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, bro. El mayor me parece que es en febrero, no recuerdo el día, pero es en febrero, bro. Creo que es el 18, no sé. ¿Alguien me puede confirmar? La verdad no recuerdo. Es las cosas que les digo, güey. Ahí Inzum, güey, normalmente no fallas esos tiros, güey, ¿saben? That shot is truly uncharacteristic. Nice shot by Inzum there to kind of answer back. Once again, continues to struggle in this series, what he was playing like, but a big double kill. Gotta build that momentum. It's not all in one play, but a back A from Prob. Nosotros vamos contra Discipline, bros. Discipline. 51% votaron que ganaba Rise y 49% Team Quesito, Estuvo parejón. Yo les digo que yo pienso que va a ganar Team Queso desde el principio. Pero Rise está dando comeback, Ese es su mapa de Rise también, güey. Siempre lo han jugado bien. Y con este heal, güey, van a estar a 40 abajo, güey. Pueden dar comeback, güey, literal. Está bueno. And player 1 could be an impact player of problems having that off angle, but for Rise, they've got a solid foothold inside the hill for the last 30 or so seconds. Team K, so they're going to give it a good attempt, but Detox... Clois, esperemos que sí, bro. Vamos a dar todo para que sí se dé. Step by step, Rushies has 2 players. He's going to go down, but it's about that time that he's buying. With 24 seconds left onto this, Rise is going to give this one up because they have Inzum rotating towards the top side of the map. Big fight between Inzum and Problems here, about to go down, and you can see the reinforcements coming through in your mini-map. Team Queso will have an advantage here. Problems hops over the cover. He missteps, but the advantage goes heavily in Inzum's hands as he takes him out.
¿Qué pedo con mi pana Insem que nunca no lo he visto hacer un OP, bros? Como que su gameplay se ve muy lento, ¿no? Se rifa Vex con esa choco. Y se rifaron. Pueden pushar ese 3v2, pero está difícil, güey. Está bien lo que están haciendo, güey. No, le salieron atrás, güey. Qué un Loki, güey. Es que, güey. Ese heal es el pedo de ese heal, bro. Si sacas una kill, güey, y te salen atrás, güey. Se ve otra vez la esencia de Dragon Ball. Mi carnal apretando los botones de Dragon Ball, güey. The remaining Rise members, well, that puts them above 200, that closer to sending it to a map 5. Yeah, free drop right there. They forced problems out. They lost the fight towards the top. That's where Team Queso had their numbers, so they're able to get that one pretty free, pretty easy. We talked about the effectiveness. Last time we seen it in the hands of Vexys. He did get a double kill. Shoots that one out. It's going to connect. Vexys está jugando bien este mapa. Está haciendo las cosas como deben de ser. Oh, Chavigot. Ah, Chavigot. Inga, tú, qué bueno en 2v2, eh. Chavi and Crystallize, the dynamic duo emerging. Like I said, these young guns are proving themselves with these Latin American veterans. Yeah, there was someone in chat said, you know, this new gen's not playing around. I agree with you. Team Queso's looking strong, at least when it comes to control. They weren't even looking that bad when it came to execution. So, with that being map 5, and we might be qué putazote, güey, le hizo los pelos. 84, es 82, le di. In my opinion, you know, make an upset against Rise and win their first Es que todas esas peleas que pasaron, güey, le convienen a Team Queso, güey. Literal, porque ese heal nada más es de aguantar. Oh, el Leafer se quedó ahí, güey, qué pedo. Güey, ¿por qué nadie le está ayudando a Vexys, güey? No, si matan a Vexys, qué trágico. Ah, la verga, no lo mataron. Incen salió en cine, güey. Verga, güey, está parejón, le están dando compa a los de Team Queso, bros. Ingesu. If they drain it, but it's definitely going to be a close one, and they have to make this decision all simultaneously. You can test that next drop shot, or do you try to get it as close as Muchas gracias por los follows, bros. Muchas gracias, Reblick. Getting that little advantage you can would be the opportune time, but flash over the top. The nerdy flash from Team Queso is going to get themselves an elimination, down only for a few seconds here. Qué buena pelea aquí. Oh, la verga. Ah, la verga, el Leafer, güey. ¿Qué pedo con Rise, güey? ¿Cómo perdieron eso, güey? Ya tienen que ir next, güey, al menos. Y los de Team Queso estaban haciendo recto total el next. Big One aquí. El Leafer lo hizo bien, güey. No hizo meter a juegos en corto, güey. Si gana esa pelea, güey, es perfecto para Team Queso y creo que ya ganan el mapa. El que gana esa pelea, creo que gana el mapa, ¿te eso? La verga. Oh. El Leafer es Big 1B, este es super Big 1B. Güey, le digo que a Vexys está jugando cabrón. But if they lose this at any point, Team Queso could be dangerously close to winning map number 4, sending it to a map 5. So it's imperative Rise holds their ground right here, right now. Con este heal, güey, los empatan, güey. Y si ganan este heal, los de Team Q ya ganaron la serie, el mapa. Oh, qué buena choque, güey. Oh, lo está flanqueando. ¿Quién decidió flanquear? Esa play estuvo horrible, güey. No, esa play estuvo horrible, güey. Pero aún así lo van a ganar. Ah, no. 3v2. A la verga, qué putazo. No sé quién fue el que fue a flanquear, pero no sé, a mí no me gusta esa play de ir a flanquear en esos momentos, pero le salió. Así es que estuvo bien en la play. Ah, la verdad está escondido el Leafer. Big 1B? But they also had about a 150-point lead. Even though Rise was coming back, Team Queso was still very much so in the lead, so it's not that much pressure per se. But now the pressure is going to be really high because we're just nearly tied up. Ya no es el Insem que conocemos, bros, que no perdió en 1B. ¿Problems? No, qué leyenda, Problems ganar esos dos de 1v1. ¡Oh!
¿Otro más? Ah, se emocionó. He can't get the third. Eventually it catches up to you, and that's going to be a good one right there, depending on what they do. ¿Qué opinas de Fire Night? Dice, ahorita lo vamos a ver también a Fire Night, bro, a ver qué... Si gana el primer match. Yo digo que Fire Night, todo depende de cómo inician, güey. Güey, no, güey, ¿cómo Team Queso está choqueando, güey? No. Team Quesito. I love that drop shot from Avexis. Nothing being flashy, not holding it to make a game-winning play, doing just. Ah, la verga, le dio todo. Wow. Esa madre fue fake, ¿eh? Very close to victory, and they've got a solid foothold here on the Cinema Hill, or excuse me, Bandstand Hill. No, güey, qué pedo. ¿Quién va a ganar? Güey, no mames. No. Güey, show de que los dos equipos, güey, no sé qué está pasando, güey. No mames, qué pedo. No, no me hagas esto, güey, por favor. They're trying to get that top spawn. Rise needs to be careful here. If somebody gets caught slipping, if somebody is just straying away from the team game, it will cost them. And that's talking about all 8 of these members. Ah, güey, todos los de Team Queso ahí, güey. Se tienen que estar parando. Ah, la verga. Ah. Es que Team Queso dijo, chinga su madre, güey, aquí por aquí. No, Team Queso arriesgó todo por ese push, güey. No tenían que haber hecho ese push, güey, pero... ¿Y? Damn, yo pensé que iba a ganar Team Quesito, ¿eh? For split number 2, beating Team Queso. It wasn't easy, but that man on your screen, MVP of Vexys, was the man who made it happen. Well done to him. A Vexys se rifó, güey. They may have had 99 problems with Team Queso. Was definitely not one of those at the end of the day. That was one of the first times I've ever seen 23,000 damage apiece. ¿Quién crees eso? Ahorita se va a ver, ahorita les digo mi predicción de ese match, bros.